वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। बोली मेरा नबी माशाल्लाह मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल को नईन सजी है, फिर ताऊ से बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशिमी वो हाशिमी की मदनी युल अरबी है, जुरे मेरा नबी माशाल्लाह है। बोलो मेरा नबी मेरा नबी माने হচ্ছে কার নবী? আমাদের নবী মাশাআল্লাহ। তো নবী যাদের যাদের নবী তারা আওয়াজটা একটু বড় হওয়ার দরকার না? আপনাদের আওয়াজে মনে হচ্ছে নবী আপনাদের না। माशाअल्लाह একটু मोहब्बतेर आवाज़े बोलते पारबेन तो इंशाअल्लाह। बोली मेरा नबी भी है, जुरे मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मोरा भी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मोरा भी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारा जमाना की लगी है, जुरे मेरा नबी माशाल्लाह मेरा नबी है। वो मेरा नबी नबी है। बोली मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी भी है। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदर, मंसूब है जी से वरफअना लक जिक्र। रब्बुल आलामीन पवित्र कुरान इरशाद करছেন वरफअना लक जिक्रक। হে মাহবুব আমি আপনার সম্মানকে বুলন্দ করেছি, আমি আপনার সম্মানকে উঁচুতে উঠিয়েছি। আচ্ছা আপনারাই বলেন যারা আমার রাসূলের সম্মানকে নিচে নামাতে চায়, যেখানে স্বয়ং রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন ওয়ারাফা'না লাকা যিকরাক, হে মাহবুব আমি আপনার সম্মানকে কি করেছি? বুলন্দ করেছি, উঁচুতে উঠিয়েছি। তারা চাইলেও কখনো সেই সম্মান কমাতে পারবে? কখনো সম্ভব? এক শায়ের খুব সুন্দর করে বলছেন, হা জারি হৃদয়েরি প্রশস্ততা মহান প্রভুর শান, গোটা বিশ্বে তাহার জিকিরি চলে খোদাই ফরমান। সুবহানাল্লাহ বলতে ইচ্ছে করেন আপনাদের? আপনাদের কি নাত রাসূল ভালো লাগছে না? সুবহানাল্লাহ একটু মহব্বতের আওয়াজে বলবেন তো ইনশাআল্লাহ। হা জারি হৃদয়েরি প্রশস্ততা মহান প্রভুর শান, গোটা বিশ্বে তাহার জিকিরি চলে খোদাই ফরমান। वो अल कुरानी वो अल कुराনের পাতায় পাতায় কোন গানে পাবি, তিনি আমারই নবী তোমারই নবী আমাদেরই নবী। বলো মেরা নবী मेरा नबी है, जोरे मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। इश्क के रंग मेरा जाओ मेरे यार, बोलो ना इश्क के रंग मेरा जाओ मेरे यार, इश्क के रंग मेरा जाओ जब कार तो खुलते हैं गुलामों
पे वो असरार के रहते हैं, वो तो सीफ सनाए शाहे अबरार में हर लहज़ा गहरवार, वरना वो सैयदी अली नसबी, हाँ वही उम्मी लक़बी, हाशिमी जो मुत्तलबी, ओ अरबी ओ क़रशी ओ मदनी, और कहा हमसे गुनहगार, इश्क के रंग मेरा जाओ मेरे यार, आरज़ू वे है कि वो क़ल्ब मोवा तर व मुता हर वो मुसल्ला दुरे आला जो नजर आए, वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रोनों के गुलजार, जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रोनों के गुलजार। बोलो मेरा नबी वो मेरा नबी। माशाআল্লাহ, আমি আপনাদের কাছে হাদিয়া চাচ্ছি না, শুধু আওয়াজটা চাচ্ছি। আওয়াজ দিতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? আপনাদের কি কাল কোনো প্রোগ্রাম আছে? কালকে আমাদের প্রোগ্রাম আছে, কালকে আমার প্রোগ্রাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এরপরে আবারও নেক্সট পরের দিন হচ্ছে হবিগঞ্জ ইনশাআল্লাহ। তো এই জবান দিয়েছেন আল্লাহ, দিয়েছেন নবীজির সদকায়, যে নবীজির সদকায় জবান দিয়েছেন তার প্রশংসা তো করতে হবে, তাই না? আমি কি হাদিয়া চেয়েছি আপনাদের থেকে? কি চেয়েছি? আওয়াজটা চেয়েছি। বলতে পারবেন না সবাই ইনশাআল্লাহ? আর যারা বাইরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন, আমি আপনাদের সমীপে আকুল আবেদন করছি, নবীজির মাহফিলে এসে আপনার দুনিয়া এবং আখিরাতের নাজাতের উসিলা হিসেবে আজকের এই মাহফিল যেন আপনাদের কবুল হয়।